हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। शिव शंभु को कोटि कोटि प्रणाम। शिव शंभु महादेव देवादिदेव महादेव प्रभुंकर अनेक रूप अनेक ना अच्छी। समस्त भक्त माने अनेक ना रे पूजा करि थांती, अनेक ना रे डाकी थांती। आ प्रभु भोलेनाथ मध्य समस्तंकु आशीर्वाद दबा पाए धाई आसंती। प्रभु महादेव महान प्रभु तांकर चरण बिंदे कोटि कोटि प्रणाम। भगवान को जी भी भक्ति भाव रे पूजार्चना करी, जी भी भक्ति भाव रे डाके प्रभु ता डाक निश्चिंत भाव रे सुनती। तो सेही देवादिदेव महादेवंक जन्म केमिति हेथिला, कहा ठारू हेथिला, आजिर भिडियो रे आमे जानिबा। ता सहित प्रभु महादेवंक एई जागर शिवरात्रि सर्वप्रथमे किए करिथिला आ केमिति हेथिला आजिर भिडियो रे आमे जानिबा। तो बंधुगण आजिर भिडियोटी शेष जाए देखिबे। आ मो चैनल रे नुआ हेथिले सब्सक्राइब करिदेबे। आ जदि भी पुराणा रु आपण माने सब्सक्राइब करिसंती ताहेले आपण माननकु बहुत बहुत धन्यवाद। भिडियोटी आपण माननक पई शिव पुराण रु वर्णित प्रस्तुति टिके करिछि। दया करी ए भिडियो रो शेष जाए जोड़ी रुहंतु। तो बंधुगण विष्णु पुराण अनुଯାयी अनंत ब्रह्मरु भगवान विष्णुंक उत्पत्ति होइथिला ओ भगवान विष्णुंक नाभिरु पद्म फूलरे विराजित प्रभु ब्रह्मांक उत्पत्ति होइथिला। सेही समय रे दीटा देवंकु पृथ्वीर दायित्व भार दिया हेथिला। प्रभु ब्रह्मा को सृष्टिर निर्माण दायित्व दिया हेला। आउ श्रीहरि विष्णु को सृष्टिर पालन कर्ता भाबरे सेमानंकु दायित्व दिया हेला। जेतेबेले दी जण ब्रह्मा और विष्णु निज दायित्व तुलेले सेही समय रे ब्रह्मा को गोटे पुत्र संतान दरकार थिला। सेई आवश्यक को पूरा करिबा पई प्रभु ब्रह्मा निज मथारु उत्पत्ति करिथिले प्रभु रुद्र रूप धारण शिव शंभु को। सेही समय रे शिव शंभुक ना दिया ही नथिला। जेतेबेले प्रभु शिव शंभु बहुत विकल रे कांदिले सेही समय रे ब्रह्मा तांकु रुद्र ना देथिले। रुद्र ना देला परे भी महादेव बहुत चित्कार करी कांदिले। भगवान बहुत कांदिले। सेही समय रे ब्रह्मा जी तांकु 108टा ना देथिले। सेही 108टा ना आज पर्यंत प्रसिद्ध अछि। भगवान शिव शंभु को बहुत गुड़ाए ना रे भक्त माने जानी छंती। आउ जे कोनोसी ना रे भी डाकिले प्रभु महादेव प्रभु भोले बाबा समस्तंकर डाक सुनिकी भक्तंकर मनस्कामना पूर्ण करते। एमिति हेकी भगवान शिव शंभु कैलाशपति जन्म हेथिला। आउ जेतेबेले महादेवंक जन्म हेला भगवान को पृथ्वीर संहारण रूपरे स्थापित कराहेला। ता सहित तीन देवंकर मध्य जन्म होइथिला, जहा द्वारा तीन देवंकु तीनिटा दायित्व तुलेबा पाई कुहा हेथिला। एमिति हेकी महादेवंकर जन्म होइथिला। ए थिला प्रभु शिव शंभु कैलाशपतिंकर जन्मर रहस्य। एबे जानिबा सर्वप्रथमे भगवान शिव शंभु को किए पूजार्चना करिथिला, जहा द्वारा शिव शंभुंकर शिवरात्रि बहुत प्रसिद्ध आ शिव भोले बाबांकर सबुठारु प्रिय दिवस। तो आसंतु जानिबा बंधुगण। दिने ब्रह्मा आ श्रीहरि विष्णुंक भितरे बहुत विवाद सृष्टि हेतिला, जो विवाद रे कि देवता माने मध्य बहुत भयभीत हो जाइथिले। प्रभु शिव शंभु कैलाशपति पाखंकु जाइकी ए विवाद विषय रे कहिले। सेही विवाद पाखरे उपस्थित होबा पाई प्रभु महादेव गोटे बहुत बड़ अग्निस्तंभ तैयारी कले। निजे सेही अग्निस्तंभ रे प्रकट होइकी प्रभु ब्रह्मा आ प्रभु श्रीहरि विष्णु को अग्रभाग
ଆଉ ତଲଭାଗ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ନା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଲେ ବାବା ନିଜ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଅନାଦି ନାଥ ମହାଦେବ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ କି ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ସେହି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦିଟା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଦୁଇ ଦେବ ତଥା ଧୂପ, ଶ୍ଵେତ ଛତ୍ର, ଧ୍ୱଜା, ଚାମ୍ବର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଉପହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଏଇ ପୂଜା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ନିଜେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭକ୍ତିରୁ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଲ ମହାଦେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆରମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ର ଭାଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ମହାନ ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ଓ ମହାନ ଦିନକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ରୂପରେ ପାଳନ କରାହୁଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦିନ ଏହି ମହାନ ଶିବରାତ୍ରି ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ପରମ ପ୍ରିୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଶିବଶମ୍ଭୁ କୈଳାସପତି ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବି ସ୍ୱହୃଦୟରେ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରା କରନ୍ତି। ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବୈଭବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଜୀବନର ଆସିବା ସବୁ ପରିଶାନୀକୁ ଆଗୁଆ ଦୂର କରନ୍ତି। ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିବରାତ୍ରି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଶିବଶମ୍ଭୁ କୈଳାସପତି ଏହି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଶିବରାତ୍ରିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ବୋଲି ମନାହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ମହାନ ଶିବରାତ୍ରିଟା ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାହୁଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ଶିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ହର ହର ମହାଦେବ।